शांति। Om अव्यक्ति परिवार Shanti, में आपका bienvenue à स्वागत Vyakti है। Paribas. आज दिन Voici 29। le signal à Vyak. अशरीरी C'est le jour भवदेहि 29. स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। Augmenter la pratique du आज का niveau विषय 100 है corps, सिद्धि Achariri में et विदेही बनने Videi. का अभ्यास। Le sujet अव्यक्त विषय, d'aujourd'hui, pratiquer अगर devenir 100 सेकंड corps en में une seconde. विदेही Le बनने signal à का Vyak. अभ्यास Si नहीं ne vous होगा entraînez pas तो à être लास्ट 100 घड़ी corps en भी une युद्ध में seconde, ही vous जाएगी। passerez vos derniers और जिस moments बात में à कमजोर batailler. होंगे, चाहे स्वभाव Tout में, ce à चाहे quoi vous êtes, संबंध में tout ce en आने quoi vous में, êtes faible, que ce चाहे soit votre संकल्प nature, vos शक्ति relations में, avec les autres, वृत्ति में, le pouvoir de vos वायुमंडल के pensées, प्रभाव में, votre जिस attitude ou le बात fait में d'être कमजोर influencé par होंगे l'atmosphère, उसी quelle रूप que soit में votre faiblesse, जानबूझकर भी Maya वरना s'en लास्ट saisira et को vous बोलेंगे। testera sur cet aspect इसलिए particulier विदेही lors बनने de votre का examen final. अभ्यास Par बहुत जरूरी conséquent, है। cette pratique du niveau अभी 100 हम corps धीमी धीरे से est सुनेंगे। essentielle. Écoutons maintenant Moïni Bidi. ओम शांति। Om Shanti. सभी मौज में हैं, खुशी मौज Est-ce में que tout le है। monde est dans le plaisir? Est-ce que tout le बाबा monde est heureux? रोज हम बच्चों को ज्ञान Baba nous की dit tous les jours à nos पॉइंट सुनाते enfants रहते हैं। et nous donne, partage les points de la तो connaissance. ज्ञान क्या है? स्मृति। Alors, qu'est-ce que la बाबा हमें connaissance? La स्मृति connaissance, c'est दिलाते la हैं क्या थे? conscience. अनादि Baba रूप में nous क्या rappelle थे, de cette conscience, फिर आदि रूप que में de कैसे ce que nous दिखलाए थे, étions dans une फिर forme कैसे चक्र éternelle et लगाए ensuite dans notre forme और वर्तमान originelle, समय पर comment हम nous avons संगम été युग पर हैं। des déités, que nous avons ब्राह्मण complété ce हैं, cycle. फरिश्ते बन Et en रहे, ce देवता moment, nous बनेंगे। sommes des brahmines à l'âge de confiance, et ensuite सारा nous deviendrons पुरुषार्थ les anges, et puis nous स्मृति का है redeviendrons des déités. और L'ensemble de स्मृति आप l'effort est फोर्सफुली नहीं कर est सकते, lié à notre conscience. उसको Et on ne peut स्वाभाविक pas बनाना être पड़ता है, नेचुरल conscient बनाना पड़ता है। avec la और force. स्मृति के लिए Ça doit हमको être वो quelque chose de संकल्प लाने पड़ते हैं। naturel. Et, संकल्पों et से pour la स्मृति आती है conscience, et pour devenir और स्मृति conscient, के on आधार doit पर créer des फिर pensées. संकल्प आते Et à हैं। travers ces pensées, अचानक il y कोई a la बात याद आ conscience. जाती है, Et c'est grâce aux pensées que l'on a des consciences. Tout d'un coup, on se souvient de quelque क्या chose. पुरुषार्थ करना है? Et खुद c'est pour को cela, बार बार quels sont les efforts que nous devons याद faire? दिलाना, C'est que स्मृति दिलाना। encore et encore, nous devons nous rappeler जैसे d'avoir एक cette बच्चा है, conscience, d'être dans la conscience. जन्म लेता Tout है, comme un enfant, परिवार की तरफ से quand un enfant नामकरण est होता है। né, बच्चे dans को la ये तो नहीं famille, il पता होता reçoit कि un मेरा नाम nom. क्या है। आप 2 बार L'enfant ne sait बुलाओ, pas 4 बार बुलाओ, फिर quel est बुलाते ce रहो, qu'est son nom. तो बच्चा Et रेस्पॉन्ड quand on करता है, आपकी l'appelle तरफ 2 ou 3 देखता है। fois par son nom, ensuite और इस समय l'enfant अगर दूर commence से à भी vous हम regarder, il अपना commence à नाम répondre à सुनते son हैं nom. तो याद Et तो en नहीं ce करना moment, पड़ता même ना अपना si on नाम, écoute notre nom, इतना नेचुरल है on और ne, नेचुरली on रेस्पॉन्स ne doit करते pas हैं। se ऐसे ही जो rappeler notre विदेही nom. अवस्था Naturellement, on है, va répondre à notre nom. Et c'est la même वो भी chose pour बार बार le स्मृति niveau sans दिलाना corps. C'est कि मैं aussi, आत्मा on हूँ, doit देह se नहीं हूँ, rappeler encore et encore que देह je से suis न्यारी हूँ, l'âme et que je ne suis pas ce corps. देह की मालिक Et je हूँ, suis détaché de ce corps. Je रथ suis है maître de ce देह, corps. चोला Et है, ceci est le véhicule कॉस्ट्यूम et है c'est un पार्ट बजाने के costume. लिए। तो देह को भी Et il देह m'est के रूप prêté में देखना आवश्यक है। pour jouer mon rôle. Et अगर en हम ध्यान somme, नहीं on doit देंगे voir ce कोई भी corps sous la बात का, forme आपके पास comme un व्हीकल है véhicule. तो Et si on ne porte pas सर्विसिंग करते attention, रहे। एक बहुत अच्छी si on a अच्छी un ड्रेस véhicule, है, on doit en prendre soin. उसको धुलाई करेंगे, ठीक से Et si रखेंगे, on a un très beau costume, on doit le तो हम garder इग्नोर नहीं propre. कर सकते देह को। Alors, on ne peut pas ignorer le corps.
और ऐसा भी नहीं कि आप घंटों बैठे रहेंगे तो विदेही अवस्था वो नेचुरल नहीं है। Et c'est dans ce sens चलते qu'on फिरते doit खाते पीते s'asseoir et एक comprendre स्मृति que बनाएं। pendant qu'on marche, qu'on se जैसे हम promène, on ब्रह्मा doit बाबा को toujours देखते थे avoir, qu'on bouge, on भोजन doit करने से avoir पहले, cette conscience. Comme on voyait मैं Brahma आत्मा Baba, avant de इस manger, शरीर को भोजन il se कराती हूँ। disait, moi l'âme, je nourris ce ये corps. बाबा का रथ है, मैं आत्मा इस रथ को Ceci est ब्रह्म est भोजन le स्वीकार कराती हूँ। véhicule de Baba et moi l'âme, तो इस तरह से je कर्म nourris, करते हुए je nourris एक आत्मिक ce स्मृति, corps, je lui donne Brahma Bhojan là, pour que l'âme soit तो विदेही का consciente. अर्थ है देह से न्यारे। Alors, avoir एक देह le भान होता sens है, du दूसरा देह d'être अभिमान sans होता है। corps, c'est de se détacher du corps. तो जब ये L'un est la स्मृति हो जाती conscience है du कि मैं corps et आत्मा l'autre, हूँ, c'est la conscience. तो देह C'est अभिमान के संस्कार मर्ज होते हैं। स्वभाव quand l'âme सब सब a सब देह la अभिमान से, conscience que d'être dans la conscience तो d'âme, जैसे ही अपने को आत्मिक स्मृति दिलाओ toutes les तो vertus आत्मा के लिए émergent et à अलग ce moment-là, on मोड est है, dans la conscience de l'âme et on शांति, doit voir प्रेम, les शक्ति, vertus de l'âme, ज्ञान la सब paix, इमर्ज होते हैं। l'amour, le तो bonheur, कोई भी हम la हट से félicité, नहीं tout कर cela सकते। émerge. Et on ne peut pas le ब्रह्मा बाबा faire उठते थे avec la सवेरे force. प्रातःकाल, Notre Brahma Baba, quand il s'est levé le matin, कई बार फिर बाबा बाहर आते थे, थोड़ा सा आंगन में souvent, पैदल चलते थे और il हम सब भी marchait बाबा dans को la फॉलो cour करते थे। et nous le suivions. तो एक स्मृति है ये, ब्राह्मण जीवन का On पुरुषार्थ avait cette स्मृति है, conscience, on doit avoir cette कोई बात conscience. हट से नहीं हो सकती। Et les efforts de la vie आजकल कई तरह brahmine की sont विधियां les चलती efforts. हैं, Rien ne peut se passer par la तो force. कोई आप ऐसे ही विदेही तो नहीं बन Ces jours-ci, जाएंगे। il y a tellement de méthodes qu'on essaie और हमको de देह को faire. भी On ne peut रियल pas तो devenir मानना sans corps de पड़ेगा। cette manière, dit Moïli. पार्ट Et तत्वों on से doit शरीर aussi मिला है, considérer, comprendre que पार्ट le बजाने corps के लिए est मिला है। vrai et qu'il est fait des जितना 5 महत्व éléments et c'est निराकारी pour दुनिया jouer का है, notre उतना rôle. महत्व साकारी दुनिया का भी है। Et परंतु समझ और la समझ के signification du monde कि साकारी incorporel दुनिया एक et la स्टेज है पार्ट signification du बजाने monde के लिए, physique, ce sont deux aspects que l'on doit और comprendre. निराकारी Et दुनिया मेरा c'est घर है। dans le monde physique, c'est un lieu घर où से je आती joue है mon आत्मा, rôle. शरीर रूपी वस्त्र Et धारण करती है la douce demeure, अपना पार्ट बजाने के लिए। c'est l'endroit où तो समझ से on स्मृति on को est sans बढ़ाते corps. जाना, वो Alors, रियल quand है। on क्योंकि comprend que सत्युग में la भी conscience que c'est देवी देवता vrai परमात्मा को à ही याद l'âge करते, पर d'or. आत्मिक स्थिति तो है ना Les नेचुरल। déités ne se souviennent pas l'âme suprême, mais वहाँ ils ont स्मृति une नहीं दिलाई conscience जाती, d'âme naturelle. इसलिए On n'a pas besoin अंतिम de se स्थिति rappeler. कहते हैं ना, स्मृति Et c'est लब्धा pour न शुचम cela, हुआ, मोह pour नहीं cela रहता que le शरीर से। dernier, c'est la conscience, बाबा कहते हैं c'est la कि conscience जैसे de l'âme, mais on ne doit pas être attaché au corps. मुरली पूरी होती थी Alors, on doit regarder तो comment सब लोग Baba निकल जाते était, थे et सीधा। après avoir fini, बाबा ने अपने मन को de बहुत parler, स्वस्थ fini रखा avec le था, Murli, il allait prendre sa marche et चाहे वो garder son भोजन corps था, très en santé, que ce soit par la nourriture ou एक par बाबा की याद l'exercice. में सतोगुनी, Et तो il सब était स्मृति है toujours और dans le विस्मृति का खेल है। souvenir, il était toujours satogonie dans le souvenir. रहित तो न्यारे Et c'est शरीर un से होना jeu है, de conscience et पर संभाल तो d'oubli. करनी है Alors, on शरीर doit से। absolument être तो détaché du इसलिए corps et आज on doit हम लोग en même temps prendre विदेही soin du corps. अवस्था Et को c'est pour cela स्पष्ट कर रहे qu'aujourd'hui, हैं nous कि étions, आत्मिक स्मृति हो, nous sommes en train de spécifier देह que है, le niveau sans corps, on doit être dans la ये conscience देही मैंने ली d'âme. है, Le पार्ट corps est मिला है, présent, mais on doit avoir la मैंने पार्ट conscience que je बजाया है। prends ce corps pour jouer un तो rôle इसलिए et je dois jouer mon rôle. Et बाबा c'est कह pour रहे cela, हैं dit कि Moïni, que विदेही ce बनने que का Baba महत्व dit, क्या है, और एक सेकंड नहीं लगना चाहिए ना quelle est la वो signification
de devenir Sanskrit sans word corps. Ça ne doit prendre qu'une second में था seconde. Moi, l'âme, je suis une âme तो कई paisible. कहते हैं एक Ça ne सेकंड prend में qu'une कैसे होता है ये seconde. अवस्था हो Alors, certains disent, comment एक सेकंड ही pouvons-nous लगता है devenir sans फिर corps en une सिंपल सी seconde? Ça ne prend qu'une seconde, mais il doit y तो वो avoir कह रहे हैं d'abord कि la conscience. Alors, सेकंड Baba में dit, विदेही बनने का अभ्यास करो pratiquez devenir sans अगर corps en सेकंड une में seconde. विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा Si vous ne vous entraînez pas à être sans corps en une seconde, तो देहभान आता रहेगा ना तो फिर क्या होगा et alors la तो बाबा conscience du कहते corps हैं va कि continuer d'arriver. लास्ट घड़ी Alors Baba dit, लास्ट घड़ी युद्ध में les जाए derniers moments seront, बहुत seront, सूक्ष्म में देहभान seront प्राप्ति किसको passés dans la कहते हैं bataille. जैसे कि Il y a d'abord उसका la संघर्ष conscience du चलेगा corps et la conscience de l'âme. जिस Et il बात va y में avoir une कमजोर bataille entre होंगे les deux. चाहे वो अपने Et स्वभाव में tout ce qui est en vous चाहे est faible, que ce soit votre संबंध nature, में votre relation avec les autres, le pouvoir de vos खाने में pensées, votre चाहे attitude ou le संस्कार fait d'être influencé शक्ति par में l'atmosphère, संकल्प शक्ति में quelle que soit votre faiblesse, चाहे वृत्ति में Maya s'en servira. वायुमंडल का प्रभाव जिन भी बातों में कमजोर होंगे उसी रूप में Tout ce en quoi vous êtes faible, लास्ट Maya में vous बाबा कह रहे हैं testera sur cet aspect जानबूझकर भी particulier माया lors de votre लास्ट examen में final. लेगी Par conséquent, cette pratique du niveau sans corps इसलिए बाबा कहते हैं विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है Par conséquent, cette pratique जब du niveau sans हमारा corps est वृत्ति essentielle. स्वभाव देहभान में होता है Et quand notre nature तो सेंसिटिव et नेचर notre होता है attitude est dans la conscience du corps, हर बात में डाउट आएगा et la nature हर बात devient में très देरी sensible, लगेगी il pourrait y avoir संकल्प des विकल्प doutes. बन जाएगा Et संशय आता des रहेगा pensées pour devenir impures ou des pensées समान चला négatives जाएगा ou des doutes qui viendront ये tout le सब temps. जितने भी Il n'y aura स्वभाव pas है de वो respect du देहभान soi. के Tous ces निशानी है éléments, cette nature सात्विक est स्थिति un में signe शांत de la स्वरूप conscience du corps. बीती सो Parce बीती que dans la conscience de l'âme, अपने je समान suis में रहो paisible et tout ce qui se passe reste dans la असली passé. Et on पुरुषार्थ doit कहो rester dans le वास्तविक respect सही du विधि soi. कहो On doit appeler cela वो है notre स्मृति स्वरूप véritable बनना effort avec la véritable यही बाबा हमें manière de faire. चाहे हमारे 500 Donc, on रुपए doit की devenir सारे सुदर्शन चक्र conscient. Et c'est grâce à ये सब स्मृति ही है l'exercice des 5 अभी formes. हम Ceci इस est समझ के आधार de से rendre la कुछ क्षणों forme के लिए concrète. Et अभ्यास sur cette करेंगे base, pendant les prochaines minutes, ओम nous allons शांति faire cette pratique, la pratique des 5 formes. Om Shanti.
ओम शांति। Om Shanti. Voici maintenant le Murli, la révision Murli depuis 1969, les joyaux de la connaissance et les perles de l'amour. Le Murli Avyakt, अव्यक्तवाणी les signes de तारीख celui qui है est constamment 28 अप्रैल marié. 1977 C'est le 28 सदा सुहागिन की avril निशानी 1967. Suis-je अपने आप से constamment पूछो mariée? कि Une, मैं सदा सुहागिन une हूँ mariée ne devient jamais séparée सदा même d'une सुहागिन respiration, एक श्वास व एक पल भी un moment. Les साथ paroles de नहीं l'esprit de छोड़ती है la mariée sont सदा सुहागिन vivre के ensemble et मन के mourir बोल है ensemble. L'image du साथ jeune marié रहेंगे constamment साथ marié जिएंगे est साथ fondue मरेंगे dans les yeux, les lèvres et le visage de la mariée. Elle entend ces paroles à travers ses oreilles. Et sur le chemin de Bhakti, ils ont la pratique de constamment entendre des mots sans son et ils entendent les sons, même s'ils doivent faire beaucoup d'efforts. सदा सुहागिन के नैनों में मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी Ils अगर considèrent la शब्द bhakti comme सुनाई étant देते तो अपनी भक्ति को सफल de temps समझते en हैं temps. Les us et coutumes सब de भक्ति की de la रीति bhakti ont रस्म été इस समय copiés की sur la vie प्रैक्टिकल लाइफ pratique से du कॉपी monde की présent. है Une mariée सदा est celle qui entend सुहागिन toujours l'écho अर्थात de जिनकी l'éternel भावना grand mantra Man अनादि Manabhav et महामंत्र मन constamment मना elle भव fait का l'expérience स्वर de Baba en गूंजता répétant ces रहेगा mots encore सदा et यह अनुभव encore en la करेंगी कि ramenant cette बाप यह conscience महामंत्र pendant qu'elle बार marche et बार qu'elle सुनाते bouge हुए Man सबको Manabhav. दिला रहे हैं चलते फिरते यही Alors, अनहद constamment, अर्थात elle serait en train अविनाशी बोल d'entendre ces आपके mots सन्मुख सुनने impérissables का personnellement अनुभव करेंगे provenant du Père. और Elle कोई n'entendait भी pas आत्माओं les के mots des बोल autres âmes. सुनते हुए भी Quelqu'un qui नहीं est सुनेंगे constamment marié, बस तुम ही से बोलो dirais-je, le तुम ही niveau, से je सुनो parle à वह toi, je तुम्हारा t'écoute toi, सुनाया ही बोले et je, ऐसी je ne स्टेज parle सदा सुहागिन की ही होती que है de toi, de ce qui est lié à toi. Et c'est à सुनेंगे poursuivre demain. ओम शांति Om Shanti. Alors, c'est les partages des hommes ancêtres.
partage des âmes en serre. तो वो जो मन कमजोर मन है अंदर में है वो Ce- खुद ब खुद cet ये पैदा esprit करता है faible parfois crée des problèmes. अब वो बाहर की Alors, dans चीज les तो आएगी situations मन अंदर तो extérieures, कमजोर में है अंदर पहले ही mais l'esprit est तो déjà जिसका मन faible. कमजोर है Alors, आप देखेंगे vous व्यर्थ संगत vous पैदा करता है rendez compte que आशंका le- पैदा करता है l'esprit est विश्वास faible, नहीं qu'il produit मन की कमजोरी du gaspillage, qu'il crée du doute हर एक को उस नजर से et देखेगा le manque de confiance. गलत भावना से Et देखेगा aussi शुभ des भावना शुभ faiblesses de भावना है ही नहीं l'esprit. श्रेष्ठ भावना Il verrait tout le कमजोर मन monde है sous cet angle. Il तो n'a जिसका pas मन कमजोर है और les bons प्लस souhaits, les बुद्धि आप sens égaux. देखेंगे Alors, les कि personnes qui ont क्वालिटी un esprit faible n'ont pas une जो bonne बुद्धि qualité हमारी है d'intellect. Ce qui निर्णय est शक्ति और important, परख c'est शक्ति que le समझ jugement, शक्ति है असली चीज तो वो है le pouvoir du jugement ou de अब वो discerner est अगर अंदर faible. वो Cela बाबा ने उसके dit, अंदर जो celui क्लीन qui एंड n'a क्लियर pas un बुद्धि जिसे intellect कहते हैं clair et वो नहीं है propre. तो हर बात में वो रॉन्ग डिसीजन ले लेगा समाधान Alors, au करने lieu की बजाय de régler les समस्या problèmes, ils बढ़ती vont चली créer des जाएगी problèmes तो parce qu'ils feront ऐसे de फैसले mauvaises करेगा décisions. Ils vont जैसे créer des शब्द बोलता है problèmes मुंह से शब्द en निकलते हैं parlant certains mots कंट्रोलिंग et पावर en नहीं prenant है une décision. En वाचा के prenant une द्वारा telle कई दफा ऐसे décision, le कठिनाई पैदा कर problème देगा कि शब्द grandira. ऐसे निकल La जाएंगे personne जो n'a बात छोटी pas सी le होती है pouvoir de कई दफा contrôler. On देखेंगे voit छोटी सी parfois les बात में problèmes कई दफा quand लोगों को une इतना गुस्सा personne गुस्सा आता है devient तो और en समस्या colère pour des पैदा हो toutes petites जाती है choses, समाधान की utilise बजाय des mots समस्या et बढ़ जाती ça है ये devient क्या चीज pire. है Ça devient une forme d'un plus ये grand वो फिर जो problème. हमारी आत्मा की जो स्थिति की Ceci, बात है c'est notre अपनी स्थिति niveau, स्थिति notre में ये esprit, notre चीज intellect qui इम्पोर्टेंट sont है समाधान importants. बुद्धि Comment sont संकल्प nos शक्ति हमारी कैसी pouvoirs? है Si on n'a pas d'amour, comment est-ce अगर que ça हमारे अंदर peut स्नेह नहीं être होगा तो autrement? सहयोग Si कहाँ on n'a से pas मिलेगा d'amour pour देखिए personne, अगर हम दूसरों को सहयोग नहीं देंगे स्नेह si नहीं देंगे si on रिटर्न n'aime क्या आएगा personne, तो quel ये जो serait अंदर le कमजोरी है retour? ना हम दूसरे को Alors, हेल्प नहीं ceci कर est सकते une faiblesse qu'on ne इसका peut क्या pas माने aimer les कि autres. Ça हमारे veut अंदर जो dire ज्ञान que की कमी है मन l'esprit बुद्धि et में ज्ञान की l'intellect कमी है manquent समझ की de कमी है connaissances. क्या चीज की Il समझ की कमी manque है कि la एक ईश्वर है उसकी compréhension. संतान है Elles हम sortent भाई बहन है आज भी बाबा de कहते हैं compréhension. तो Aujourd'hui, ये क्या Baba जिसके est अंदर Dieu, कमी nous है ना sommes, मन बुद्धि में Baba अंदर est ज्ञान unique की समझ et nous की sommes कमी ses है enfants. Alors, c'est un manque de l'esprit et l'intellect qui n'a pas suffisamment de connaissances. धरती जैसा धैर्य अपार नैनों में रूहानी प्यार नैनों में रूहानी प्यार बेहद में रहना नाहद में ठहरना सदा नदिया सा बहते रहना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना Om Shanti. Comme ça, Increase the practice of augmenter the la bodiless pratique du niveau stage, sans corps, à Ashariri Shariri or et Videhi. Vidhi. Practice De becoming pratiquer de devenir bodiless sans corps en in a une second. seconde. If you do not Vous practice ne vous becoming entraînez pas bodiless à devenir in à a être sans second, corps en une the seconde, final vous moments passez vos will derniers then be moments à spent batailler. battling. And whatever you Ce are en quoi weak vous êtes faible, in, whether it is your que ce soit nature, votre nature, vos in your having relations avec les autres, relationships with pouvoir de others, vos pensées, in your thought, power, votre attitude attitude, ou le fait d'être or being influencé par influenced by the l'atmosphère, atmosphere. quelle que soit votre Whatever you are faiblesse, weak in, Maya s'en Maya will then saisira test you et vous in that testera particular sur thing cet aspect in the particulier last paper. lors de votre examen final. Therefore, the Par practice of being conséquent, bodiless is most cette essential. pratique de niveau sans Om corps Shanti. est essentielle. Et voici Bhumi. Spiritual lights La lumière Soul spirituelle, conscious camera. la conscience du corps qui est une caméra,
C'est Are you un acte innocent. ready? Êtes-vous prêts? Alors, ce sont les enfants ou les jeunes qui présentent Close quelque your chose. eyes Fermez vos and yeux imagine a world et full of imaginez magic. un monde empli de magie. Magic of God's La love, magie where de l'amour de every Dieu, Avyakti child où chaque opens enfant their Avyak heart. ouvre leur cœur. I am your Vecti Moi, Angel je Adi. suis Avyakti And Angel I Adi am your Avyakti et je angel suis Avyakti Drumi. Angel Drumi. Together, we bring you to a place Ensemble, full of nous love. vous amener dans un endroit empli d'amour. Welcome to C'est le the monde happy heureux world of des Vecti enfants children, Avyak. World full of Un joy. monde plein de where joie every single one of the où Vecti chacun children des enfants shine like stars. brille comme des étoiles. Join us this C'est en December décembre, for new stories, nous allons vous new raconter de learnings, nouvelles and histoires, new de nouveaux apprentissages experiences. et de nouvelles Dear expériences. Vecti Parivar, stay tuned. Alors, soyez attentifs, cela commence en décembre. Avec Parivar, une famille d'anges unis pour l'amour de l'émission. Alors, c'est le monde heureux. C'est Bhumi maintenant. Et vu avec Parivar, vous avez vu maintenant une promotion d'une nouvelle série dans le mois de décembre. À chaque année, c'est le monde heureux des enfants Avyak, un monde de joie. Et cette fois-ci, on a quelque chose de très spécial avec Drumi et Adi. Et ce sera très excitant. On voulait simplement vous dire, ça va commencer le 1er décembre. Il sera le monde joyeux après le partage de Didi. Aujourd'hui, c'est le jour 29. Augmenter la pratique du niveau 100 ans. Ashiriri et Vri. Le niveau, la pratique d'aujourd'hui se pratique à devenir 100 corps en 1 seconde. Écoutons maintenant Moïse Didi. Voilà. Om Shanti. Om Shanti. Everyone is okay, Est-ce que tout le monde va joyful. bien et envie de joie? Confluence stage is a very, very L'âge de confiance est un auspicious moment and très joyful. spécial. Il y a beaucoup de joie. When Baba comes, Quand Baba vient, he gives us knowledge. il nous donne la connaissance. Knowledge is understanding, La connaissance, c'est la but also compréhension knowledge has et to c'est change into aussi awareness.
la conscience la connaissance doit se Because transformer whatever is the en awareness, conscience. Parce que quelle que soit la our conscience, attitude, our drishti, notre attitude, our notre words, drishti, our nos paroles, nos pensées, nos actions vont se everything deeply transformer, really comes from viennent awareness, profondément de la conscience. forgetfulness and awareness. La conscience et l'oubli. And this is something which you cannot Et c'est quelque chose que vous force yourself ne for, pouvez pas forcer, but it has to be natural. mais ça doit être complètement naturel. It is interesting when Baba talks about C'est bodiless intéressant stage. quand Baba parle de ce niveau sans corps, Soul has to understand parce que l'âme doit relationship with comprendre body. la relation avec le corps. Baba says that body is your vehicle. Parce que Chariot. Baba dit que votre corps est Like Shiv Baba came in Brahma Baba's chariot. votre véhicule. Alors comme Brahma Baba est venu, It could Shiv also Baba be est seen in venu the costume. dans le corps de Brahma I got Baba to et, play my et part. ça peut être vu aussi comme un costume. Et Because on image a eu, is very on a, important to Ram. on a eu la possibilité de jouer notre rôle parce que l'image est très importante. And Baba says you will Et glorify Baba through your dit, face. vous allez glorifier Baba It's grâce not à votre only visage. soul, right? C'est pas seulement les âmes, How will you c'est glorify Baba comment without est-ce qu'on va glorifier Baba being in the body? sans être dans le corps. So we cannot ignore body. On ne peut pas ignorer le But corps, also I cannot be attached to the body. mais on ne peut pas non plus être attaché au corps. And to be detached also Et takes pour a few être seconds. détaché, ça prend Just un instant, awareness, simplement la I'm a conscience. soul. Je suis une âme. These are my eternal qualities. Ce sont mes caractéristiques éternelles. And then, of course, Et I ensuite, bien use the body sûr, to on play va my part. utiliser le corps pour jouer notre rôle. So different relationships Alors, with les body. différentes relations avec le corps. But you cannot say Mais on ne peut I have pas nothing to dire do with body or que so je n'ai rien à bodiless is faire not avec le corps. ignoring body. Parce que être sans corps, ce n'est pas ignorer le corps. Bodiless really is awareness. C'est franchement une That is, in conscience other words, soul consciousness. qui est autrement dit la conscience qu'on est So une that our âme thoughts, our qualities, et nos qualités, nos everything pensées, emerges tout émerge from awareness of being. de la I am a conscience soul. I am a que je peaceful soul. suis une Loveful âme, soul. que je suis une âme paisible, So the aimante. practice all day Et la is pratique really toute reminding la ourselves. journée, c'est le fait de se rappeler. No, some days sit for an hour and say I was bodiless. Dire, That's all je right to suis, experience. je suis Just sans be in corps. soul consciousness C'est OK consistently. de comprendre But qu'on this est is la not in conscience, practical qu'on est life. une âme, qu'on est une âme, et c'est bien de le faire. Brahma Baba Mais c'est plus was concret in activity que Baba était dans cette with activité children and aussi, young avec for les 18 enfants. hours of the day. Pendant 18 heures, il était avec les enfants et il était avec des Baba will petits. wake up in the morning, Il se levait le matin, very deep churning, il y avait un chat barattage with très Baba, profond and et in the il memories. vérifiait avec Baba. Il était aussi dans le souvenir. Sometimes he will come out of room. Et parfois, il sortait de sa chambre, I remember even 3:30 in the morning. il and se Baba levait à will 3h30 du matin et il marchait, faisait les in 100 that courtyard. dans la We all cour, used to just faisait les very 100 pas slow walk dans la cour et nous marchions très tranquillement because derrière sometimes lui. sitting long also Parce que parfois, être assis doesn't trop work. longtemps, ça fonctionne pas nécessairement pour le corps. Baba kept his body very healthy by combining the action En combinant and les silence. actions et les silences. So Baba is example for all of us. Baba va nous What is aider. actually effort? Et What qu'est-ce is que c'est? Il va nous that dire vidhi stage? qu'est-ce que c'est cet état vidé, We les cannot efforts. use the methods On ne peut pas and say, utiliser okay, for les a méthodes et few dire, hours OK, I will just sit pour quelques heures, and je vais be m'asseoir within.
et je vais être Videhi. Using body with the right and appropriate spiritual awareness, Utiliser le corps avec because that's where we la become de la karma yogi, bonne manière. C'est comme cela qu'on devient whether karma we serve yogi, through thoughts, words, que or l'on actions. serve à travers les pensées, les paroles et les actions. And awareness, Et cette conscience, forgetfulness, it takes a second. cette conscience et cet oubli, ça That is prend why Baba says un it instant, requires une practice, seconde, no? mais ça prend de la pratique. Whenever there are critical moments, Quand il y a des moments critiques, des moments whether it is difficiles, through atmosphere, through que ce soit relationship, or with your own l'atmosphère body, avec, avec les autres ou même maintaining avec that notre awareness propre that I am a corps, soul, de maintenir la conscience that is que nous bodiless sommes, state helps que us je suis to une have that âme. strength. So it's Et, very interesting when today's et c'est Avyakti très Signal intéressant says, que le signal aviaque d'aujourd'hui, practice cela becoming dit, bodiless in a pratiquer, second. devenir And it sans actually corps takes en a une second. seconde. Et bien sûr, ça prend une seconde, One thought, une pensée, same could be something has happened et c'est la même chose que 8, quelque 10 chose years est ago, and arrivé suddenly il y a 8-10 ans, that emerges. You et tout d'un remember that, coup, cela émerge et on se rappelle de right? cet événement. So then it's like a battle, right? Alors, c'est comme une bataille à ce So moment-là. that's why Baba says that Donc, c'est pour ça que Baba dit, if si you do not vous ne vous practice entraînez becoming pas à bodiless être in a sans corps en second, une seconde, vous passerez vos derniers then moments. final moments will then be S'abandonner. of battling Ces and derniers moments whatever à batailler. Vous weak passerez in, vos derniers moments à batailler. whatever you are weak Tout in, ce en quoi vous êtes faible, que ce soit votre nature then your nature, ou vos relations avec whatever you les are weak autres, in your nature, en to quoi your vous êtes having faible dans votre nature, dans vos relations avec les autres, others, le pouvoir de vos pensées, in your thought power, in your attitude, dans votre attitude, le and fait being d'être influenced by influencé par atmosphere, l'atmosphère, quelle que soit votre faiblesse. whatever you are weak in, then at that time Maya, Alors, Maya, then Maya s'en saisira et vous because testera sur whatever cet our aspect weaknesses, particulier. Parce que quelle que soit so la faiblesse, whatever Maya s'en Baba says, saisira et vous test you in that testera particular, sur Maya will cet test aspect you in particulier. that particular thing in the last paper. Therefore, practice Lors of being du bodiless dernier, de is l'examen most final. Par essential. conséquent, cette pratique du niveau sans corps est essentielle. You know, it needs a lot of practice for Oui, on a besoin de beaucoup de pratique, creating c'est Moïni, pour right créer awareness all the time. la bonne conscience tout le temps, la Suddenly conscience some juste. thoughts can just appear Parce in que the mind. soudainement, on peut avoir des pensées qui apparaissent dans Baba always l'esprit. said, in Et the Baba end, disait toujours your qu'à la final fin, stages, le dernier niveau sera complete awareness and d'être totally detached, complètement conscient et être complètement free from all détaché, attachments. libre de So the tout, benefit of de being tout, bodiless, libre de tout lien. Et long pour, term, as Baba is saying, et Baba practice. dit qu'à long terme, And when c'est he ce qu'on says just deviendra a libre de second, tout it lien. could be Mais second or a minute. We do même for si few c'est une minutes. seconde, ça peut être une minute, ça peut être It's a quelques practice minutes, of 24 hours. mais c'est une pratique que l'on peut faire And it's pendant not les just by 24 heures. sitting, Et ce n'est pas but simplement it en is by s'assoyant, using our mais c'est body, aussi en utilisant le corps. because body is from 5 elements, Parce que le corps vient des 5 éléments. and 5 elements also Et have their les own 5 éléments energy, ont power, aussi leur pouvoir et leur vibration, like leur air, propre water, vibration. fire, Comme par earth, exemple l'air, l'eau, le feu. gravity force. Ils ont la gravité. And we integrate between, Et on whole intègre, drama is between soul and matter, right?
entre le drama, les batailles sont entre la matière et So there is importance of matter. l'âme. Et il y a une très grande importance de la matière. So always remember Alors, what rappelez-vous is the toujours, effort. qu'est-ce que l'effort? Keep creating awareness Continuer of à your eternal créer self. la conscience du soi éternel. I think if we really sincerely, Je pense que properly do it, si vous le faites correctement et we will sincèrement, find that vous allez we are more trouver consistent, we are more que nous sommes stable. plus conscients, Very subtle constants conflicts, et subtle karmic accounts will emerge, les conflits subtils vont will émerger not affect us. avec We beaucoup have to pass with d'acteurs. honor. Et on doit passer There avec will les be honneurs. different scenes of Il y drama, aura différentes scènes du drama. but like Brahma Baba, Mais comme pour Brahma Baba, nothing new. rien de neuf, It happened before, it's c'est happening now. arrivé et It ça will arrive happen en ce again. moment et ça va arriver en même temps. So when we are bodiless, we could go beyond everything. Not struggle, right? On ne doit pas se batailler. Because sometimes situation can make our Parfois, mind very les weak, situations vont faire en sorte que notre esprit devient très and faible. then all kinds of doubts Et alors, à emerge, ce moment-là, toutes sortes de doutes émergent, all kinds of toutes thoughts sortes de pensées in which you can lose your self-respect, dans lesquelles on peut perdre notre respect du soi, forget your part. oublier notre rôle. So that is why it's important Alors, c'est pour ça que c'est that important, during day, Timothy, whenever, que even durant for la a second journée, or a minute, même si vous avez une seconde, même pas une just create minute, bodiless stage créez le niveau sans and still corps engage yourself in service in your regular activities. et le So service que vous this will faites, become very natural, intégrer votre service but et practice tout is cela very, est very très important. naturel et la pratique est très importante aussi. Om Shanti. Om We will have Shanti. also few On va minutes of avoir quelques drill of minutes being bodiless. Shanti. Om Shanti. Mm. Rapidement, non? Alors, Om Shanti merci, Bhakti Sister Parivar. Mary. Nice seeing you. And On est nice très seeing heureux de Sister vous voir, Mary here. Om Adil. Shanti, Très Sister content Mary. d'avoir Welcome. Mary. Shanti, my Bonjour, ancient Mary. brother, very good Mon to see frère you, be Adi. with you. Très contente d'être avec I'm toi. looking forward to the December series. J'ai hâte de voir la Yeah, I am too. série It's du going to be décembre. wonderful. And we're C'est going to une have Vyakti belle. sitting with us On every a day. tous les jours, on va avoir Children of les all enfants, ages. les enfants de Yeah, tous les âges. from
the tiniest of tiny to my les, age. les tout, So les it tout would be a petits jusqu'à variety. mon âge. It's gonna be C'est une exciting. variété I'm, I was et ça va être thinking très to my bien. age. oh, yeah, I guess that counts too. Ça devrait venir aussi. All Elle dit, right. So mon âge, today's qu'est-ce que tu en class was penses? about the bodiless Aujourd'hui, la state. classe, c'est le And I niveau found it interesting that encore. Baba also talked Et about j'ai being aussi trouvé dead intéressant silent in que today's Baba a world. parlé d'être I was confused about faire the un difference silence de between mort. being just J'étais bodiless confus, and j'étais the stage sans of dead corps. silence. How do we know what Sans dead corps. silence is if we Comment est-ce haven't qu'on been dead? voit si on n'a jamais été mort? Comment, Yeah, well, we have comment on been peut dead être... before, but we don't On a remember été, it, mais right? on s'en rappelle pas. So I think in today's Je Murli, Baba pense que was dans le actually Murli talking about d'aujourd'hui, the dead Baba silence parlait that happens du if silence de this mort. soul leaves this Quand, body. quand l'âme There's quitte dead le corps, silence. il y a un silence de mort. And he also said in today's Alors, quand Murli, l'âme remember quitte, that you're a living on being, quitte le corps, ça fait right? un silence de mort. And Alors, so I on think doit se living rappeler being qu'on est means un être that vivant. we Ça veut have dire silence inside, qu'on a du but dead silence à silence l'intérieur, means nothing is happening. mais le silence de mort veut So dire we que use rien ne that se term passe. dead silence On sometimes utilise to ce mean mot there's no thought silence de going mort on. I'm just parce qu'il n'y a lost in my pas de own pensée. experience. Je And I suis would say, perdue dans ma propre for me, that's expérience. what dead silence Et means, c'est ce que is je that there's dirais no que ça veut interfering dire. thoughts. Le I'm not silence de looking mort, around to c'est see qu'il what somebody else is n'y a doing, pas but I'm de... totally lost in my Je suis experience. perdue dans mon expérience. But Je Have suis you ever fondue dans mon experienced that? expérience. Sure, for brief Oui, moments of time. par I petits think we all moments, have, and it's je pense que the nous l'avons beautiful tous. practice that Baba's C'est been une belle focusing on pratique this que month nous donne is ce mois-ci, 2 to 4 seconds. de 2 Anybody à can 3, 2 à experience 4 anything for secondes. 2 to 4 Tout le monde seconds. peut pratiquer But 2 à I 4 think the key secondes. is what Mohini Mais je Didi pense said que ce today que Moïse is that Didi a it dit has to be aujourd'hui, natural. que So ça if I doit sit être here and say, naturel. okay, Alors, si je dead m'assois silence for ici, 2 seconds, le silence de mort pendant 2 it's not going to secondes, happen. It ça ne has to va be pas arriver. natural. Ça doit être So, and the naturel. point of natural that she made was Et that pour le point de natural naturel, c'est means que while le I'm in this naturel, body c'est-à-dire performing pendant que action, je when the suis soul dans ce and the corps body en are train de faire des united, actions. Et then quand the le soul is corps the et master. âme sont And the réunis. soul has the Et ability to l'âme both a l'habileté direct the body to do things de and diriger le also corps have vers its des own choses pour elle. body-act experience at the same time. That's what makes it natural. Alors, Have c'est you ever, ce qui rend what les was your choses first time naturelles. Qu'est-ce que experiencing the c'était ta bodiless première state in 1 expérience? second? Alors, le I corps think était really this en 1 month, seconde. because I never looked at the bodiless Je stage n'ai before as something je to n'ai experience in 1 jamais second. regardé And so when que we started the l'expérience du sadhana corps, initiative, quand on my a sadhana fait le until sadhana, January 18th is to jusqu'au, become c'est de incorporeal, devenir egoless, and voiceless. incorporel, So I started with sans écho. incorporeal, Alors, j'ai and when commencé the avec Aviak incorporel. signals came, Et quand les Baba signaux said, aviaques sont venus et que bodiless. Baba a dit que So I had to do 2 things at the same time, je the faisais Aviak les signal deux, plus je my faisais sadhana. le signal And aviaque et ma like sadhana. Mohini Didi said, Et it's comme just a Moïni thought. dit, c'est juste I une am pensée. a peaceful Je pense, soul, a je thought with the suis, je experience suis une of âme thinking. paisible. And how about you? Children Et have toi, the same est-ce que experience as adults les enfants have. ont des expériences? Have you Yeah. experienced Sure. that the same Est-ce que this tu month? as, est-ce que tu as This pratiqué month, beaucoup ce I mois-ci? tried to practice in, J'ai well, 1 pratiqué second isn't like, 1 it doesn't seconde, come quick. ça 1 devient pas second, I vite. think that Une after a lot seconde, of practice, after a après lot of beaucoup de time, I'll be pratique, able to experience 1 je second. vais pouvoir le But faire it's 1 really seconde. easy. Mais But c'est for now, what pour I'm le doing moment, is ce sitting que in je front of fais, Baba, c'est que je and m'assois instead of devant going Baba into all of the et thoughts, au instead of lieu all of that, d'aller dans I'm toutes les practicing pensées, just je having pratique 1 thought. avoir Like une it seule depends what pensée, day. Like I'm comme a ça dépend peaceful quel soul, jour, je suis une I'm âme a paisible, confident soul, je whatever. suis une âme Instead of just confiante. saying I'm bodiless, Au lieu de I dire que je connect suis that sans thought corps, with the je I'm connecte bodiless cette pensée as well. avec le Yeah. fait que So je the way suis I've sans been corps. practicing it La today façon que is je le Baba said pratique have aujourd'hui, happy Baba a thoughts dit so avoir that des you have pensées something to give heureuses people. parce qu'on a And quelque chose à so I donner would aux âmes. tell myself in 1 Alors je me second disais have en one 1 happy thought. seconde, Have to be bodiless to have a parce qu'on happy doit thought. être sans 1 corps pour second, oh, avoir, I'm going home. 1 avoir second, the 1 golden seconde, age on of retourne à la study. maison. 1 1 second, seconde, on retourne à la maison. 1 We have all seconde, of these l'âge d'or experiences, and arrive. I like the 1 first thing seconde, Mohini Didi said c'est le was that drama.
We have Une to chose take que knowledge Moïni a into dit, awareness. on doit prendre la conscience pour qu'elle How to practice devienne the bodiless stage. So just one alors point dans la of conscience. knowledge, Alors seulement un and point then de la I am that connaissance this is. And that thought creates the experience, and that's the et bodiless stage. c'est Holding it for l'âme longer is a l'âme challenge. qui crée, See what de our garder December un peu Avyak plus. signals are. C'est bon, on va voir les signaux aviaques pour décembre, Yeah. voir comment est-ce que ça So, se passe. on the topic of giving happy thoughts, Alors, giving, donner if des someone comes pensées to you about a heureuses. Quelqu'un situation, if they're in vient pain or à something propos, like that, sont en Baba paix, always dans la says to be paix. detached. Baba dit Always be toujours detached. d'être I'm with Baba détaché. and Je Baba suis only. avec How Baba do you et seulement express Baba. sympathy Comment est-ce and que tu love exprimes la while also sympathie staying ou la detached compassion and tout en being an observer? restant détaché et être un You know, there's one observateur? thing that I've been Il y a noticing une in chose que Mohini je Didi, and I reconnais saw dans tonight, Moïni and Didi, je that l'ai vu is ce that, soir, and this is related et to c'est Baba lié saying à ce Brahma que Baba Baba would be dit. bodiless in Brahma action. Baba There are times était when sans corps dans he l'action. would bring things Il y a to des Mohini moments Didi où on that apportait didn't have a des choses à solution, Moïni Didi, puis il n'y avait pas de solution. and she would go into a different place, Elle allait ailleurs, and she would respond elle and répondait respond not necessarily et directly répondait. to what that person said, but she would Alors, respond elle to répondait what pas à her ce que la soul personne needed disait, at that time. mais elle répondait à ce And que to l'âme me, avait that's besoin the à ce example of moment-là. being Et je pense que c'est detached and cela, loving. être Detached is l'exemple somebody's d'être telling me a terrible story. détaché. Quelqu'un me raconte It's une going histoire on, horrible but my consciousness is et in ma a different conscience place. est It's in ailleurs. this plane where Ma I'm conscience seeing what does this soul est dans need. cet avion. Qu'est-ce que l'âme a So besoin? I'm not that good at it like Mohini Didi Je suis is. pas aussi bonne que That's what I Moïni, practice. mais c'est ce que je Yeah, pratique. well, Alors, you know. avion, qu'est-ce que je peux voir? Anyways, my next question is going to be still about the bodiless stage. Alors, c'est What encore are au some sujet experiences du that you've niveau had, like critical du moments, corps, like how Didi said, in critical comme moments, des how did you moments become bodiless? critiques. Comment devenir sans When I'm in a corps? critical moment, the Quand way je that I suis, become bodiless, when je I notice deviens, the pressure, the tension, quand je the vois la oh, now tension, what? oh, I've qu'est-ce que trained je vais myself faire? to say Om Shanti. Je dis And Om it's like the Shanti. link, it slows me down Ça me and ralentit it gives me a few et seconds aussi, for Baba to ça me kind of knock donne on the door quelques and say, pensées. hello, are you listening? Est-ce que tu écoutes? Alors, ça me donne un And peu so de that's temps my pour practice, être en Om Shanti. relation And I avec, say that with feeling. avec Baba. Et je And dis, je le dis and then I avec... wait for Baba to help. et ensuite, j'arrête pour que Baba me Because puisse in m'aider. that moment, Parce que dans ce we moment, can't, well, at least I'll speak for myself. je vais In parler that pour moment, moi-même. I Dans ce can't moment, be je ne peux pas rational. I être can't, rationnel because there's this fear, and the parce fear qu'il is y that a I'll do cette the wrong peur thing et que je vais faire la or that I mauvaise won't know the chose right thing to ou do. que je ne And so saurai pas this la bonne fear chose kind à of faire. blocks saying, well, Alors, il y a that's de la interesting. peur Let's talk about this. Let's et think on about va this. Let's see what we parler can do. de ça, on va Fear voir gets qu'est-ce in qui the se way. passe. So Om Alors, il y a la Shanti paix. Alors, is kind of Om getting out of the Shanti, fear c'est and ce letting qui Baba touch. permet de sortir et laisser Yeah, it's Baba me simple, toucher. yet also, I think, really effective Et je pense aussi with quelque chose qui est really efficace, experiencing both peace, d'expérimenter la whispered paix moments and critical moments. dans les What do moments. you do? I think Qu'est-ce even que toi tu children have fais? those critical moments, Mais right? les enfants aussi ont Yeah, ces so moments like critiques. one of the biggest critical moments for kids Alors, un is des in a grands, test. probablement, dans un What test, I would do in a critical moment is instead of, you know, how you have a lot of information alors, coming in, a lot of il y a toujours beaucoup problems, you d'informations just qui start rentrent, des yourself from problèmes. ground zero. You start from square one. I On think commence I à always just zéro. start with, what would I do if I just saw the situation head on as a detached observer? If I went into the situation without knowing all of this, what would I do? So I think the practice of being a detached observer really helps me in critical moments. Yes, you're very courageous. Tu es très courageux. Yeah, speaking of Et courageous, en parlant de thought that courage, one j'ai of the pensé most que difficult situations we une des have choses les plus is importantes que when nous avons, c'est lorsque there's someone who's trying il y a to say quelqu'un that qui you did essaie, something wrong. tu as fait You have quelque to admit chose qui ne va that pas you et did tu something dois wrong.
What is the dire que best tu as fait way quelque chose. to admit a mistake without losing self-respect? And Qu'est-ce que also, c'est? what are some situations Qu'est-ce where I que would have qu'est-ce to qui se passe quand on fait decide une erreur? if should I be in the Est-ce stage que of je being dois humble être or dans, should I have est-ce que je dois self-respect? être du respect ou être I humble? think the Je pense que need to j'ai besoin admit that d'être, I made a mistake. One is de admit that I dire, made a mistake. c'est and the dire other que is j'ai fait une of course, erreur, mais ce qui est apologize important, c'est for de the mistake. s'excuser pour l'erreur. Because probably everybody knows that I made a mistake. Parce que probablement que tout le monde sait que j'ai fait une erreur. And even if everybody Alors doesn't, même I si know it les will gens savent, torment me moi je if I sais, don't ça va me publicly acknowledge tourmenter it. si And je ne le dis the pas ouvertement. impetus to admit Alors, my mistake alors être and empathique, apologize for it is the love of truth. alors Is être that if I don't empathique live et according to de the truth, how can I live with si je myself? si How can I je have any self-respect? alors je ne And peux when pas we avoir de do respect du apologize soi for our et mistakes, si on s'excuse, people they forgive us. les And they're gens nous very pardonnent appreciative et ils to sont know that très I know I made this appréciatifs mistake. que And we je get sais que j'ai blessings fait for cette it. erreur. Et on reçoit des bénédictions pour ça But quand on if I demande don't pardon. admit my mistake, then it Mais creates si tension in the relationship. ça crée des tensions dans la So relation. how do you decide how do you Alors, je become m'excuse parce que je veux like être vrai respectful envers to the self moi-même et que c'est in du that respect du soi. situation? How do you give yourself respect? Comment est-ce Well, qu'on I se... think when Je we pense que acknowledge our lorsque, mistake and ask quand for forgiveness, we do quand it on with great demande dignity, pardon, on not le fait groveling, avec une grande not dignité. On apologizing n'a for pas the self. besoin de But again, s'excuser, you use the word detached. mais tu as dit I have to détaché. be detached from Je my own dois behavior. I'm être not a failure, détaché de but I mon did make this comportement. mistake. Je ne suis pas, And it should be euh, clear that I je ne know suis that pas I un made this échec, mistake, and mais also ça doit être that clair que j'ai fait une I'm erreur going to make my best effort to not make this mistake et again. je vais faire de mon mieux pour ne pas And then, of répéter course, if I say cette that erreur. to someone else, or I Bien say that sûr, quand je publicly, dis then I have cela à to hold quelqu'un myself d'autre, to it. je dois, So the je self-respect dois, is there also et le if respect I'm du soi correcting est my own aussi là, mistakes, parce que si je then corrige that's where mes the propres self-respect comes erreurs, from. c'est If de I'm là que not, vient le then I'm respect du just soi. thinking about my mistakes and being Si humiliated. je ne fais pas, ben, je ne fais que penser à mes erreurs et Well, je ne thank you, suis Sister Mary, inquiétée. for your sharing Merci today. beaucoup, Sœur It was very Marie. practical and we covered a C'était variety très of pratique topics. et Thank on a you, parlé de Avekti différentes Parivar. choses. Au revoir, Om avec Shanti. Thank you, brother, and I really look forward to seeing you again in December. Et j'ai hâte de Yes. vous revoir en décembre. Om Shanti. Thank you Om so much, Shanti, merci everyone. beaucoup. And once again, our Une schedule for fois de tomorrow. plus, Tomorrow is la Saturday. rencontre de Our demain, schedule l'horaire de from demain, Amritula, 3:30 a.m. to c'est 4:45 l'Amrit a.m. Villa. And tomorrow Saturday is a global Demain, bhakti day. c'est une bâtie So we'll be globale keeping our Zoom on for whole et day le for the Zoom bhakti, sera ouvert toute la including journée. our schedule. Et le sujet de So you're bâti, welcome to c'est join la for bhakti souveraineté. anytime during the day. So morning Amritula, and then we'll Et continue with il the y aura bhakti, and then l'Amrit 6 o'clock Villa à 6 heures, la Murli méditation. meditation starts, and then Et il we'll y have Murli aura avec Murli, le 7 to 8:30 Murli. a.m. Et And il y also aura un together with that in problème. breakout room, we'll be connecting to On se Peace Village. rencontrera à There is a Peace Thanksgiving Village. retreat is happening there. Il y a So we'll be la- connecting for on va English être Murli aussi there. pour le So anyone Murli who would en like to connect anglais to Peace Village avec, through Avekti Parivar, you're welcome to do so. ça So va we'll être, connect for English Murli, and then ça va we'll être le connect to Murli our en Forest anglais. Makunanulal Et program, ensuite, on sera à 8:30 Madhubal. a.m. And then Et le Bhakti will Murli aura continue. lieu